viens dans mon papa je te salue Zachary Baba Soluchia après c'est mon pouvoir qui jaloux yo faut ça musala faut le la vérité yo faut ndaka pona ba misambo kana so o ba ça musala malamu a respecter kanga na ba façon na ngapena respecter kai o ye ayebi ngande na fonction na ye alobaka na musika ngana alobaka na musika te ye alobaka na musika ko fona ndako na banzo finga sali video ko tambola te bino nyonso boyebi ngasi ko na loba pona tambola na za partout la fille bino boyebi ke tanga sala pena kina wa tambola ni za na passe exacte kena kila bongo parce que ye abandé ko finga ba fond ok azaka emete osa musani mo baza mutamakambo na ndoloba même makambo na ndokeno na ndemo ba ndo blessé ba charge na ba mboa ba lâche ba imbécile la fingi bango ba charge po ba zelo côté au moni patron na bango aibi valeur na nganga pena bi valeur na yo préparer libala na yo ndongo so bala leki no so pe ya na yo so pe no saba maramu na bonne chance na libala ozwa mais ko ndinga ko finga to ba ki soki a continuer ngam no zo charge net ba mboa wana to ba seli makambo telinga obila kanga bango wai mboko na kanga bango na shaba mutongo zo finga na leki banda lelo ti lobby ko ngala madame na bango to za boye suko ba biloko la ba selo te na tele ke musana bango sa mine pe la raison sa ni la tika na tam elope na mon vie excusez na ebiote ambala Diane Star obso to linga comme deux to linga ka ma bena mon ozo sala tam ozo ignorer moi ça nozo finga tam so pe un jour finga Diane et te bina fly ok de yemo pour na la vérité ba to ba okende c'est que a créer la nina bon bina fly za papa na solo énergie to ki ba ninga msolo ya bino ba merci papa te lo kuta vana yo wana za ba mito o mito mene ba ko ba mamba lo kuta Baebanga, ba fan de moi, nous mon boebi kandenge zalaka. Abonnez-vous massivement na Nushka TV. Yé moko bomo na ba information ya waou ya kano ya classe atolo ba juste ka ba vérité. Awa to finga raté, awa ne to pesa ba vérité. So to monde to lobby. So monika pa ko va bimisi to lo ba vérité. Merci beaucoup ba fan na biso surtout ya Nushka TV officiel là, ma auto balinganga kovo d'or. Ba maman, ba papa, ba yaya, ba leki. En tout cas, la pesi bino mbote sika bozali, sika émission ekokute la bino. En tout cas, na linga bino mingi. Ba maman mingi za ba maman pour maman ndemba benga kovo d'or sala boye, kovo d'or kende boye. En tout cas, ba mbote na bino ba maman na linga bino mingi na ba remarque na bino nga kovo d'or na linga bino mingi. Ba mbote na ngebelino mani mambo. Garçon aux États-Unis, ils ont habité sa femme de gaz concerne la showbiz et mani mambo na pesi mbote siko zali na bosa ni teken mosengo azotonga. Alongwe l'homme Mercedes quoi comme papa bitonga tonga. Po azotonga na désordre na pesi mbote sika zali na bosa ni te Jogo Lidovic ba bi ba betanga mo ba bale les États-Unis wana mais Jogo azaka moko. Jogo nani Lidovic na pesi mbote sika zali. Na plateau na awa na zanga moko te. Na zana fille moko boyebi alo ba rapé bien, so rapé bien. Yep, na so senga lo ba vérité lo baka. So pe senga lo ba mais normal lo baka na eka Carmen Odia. En tout cas, cameraman nga balancer vimbisa pe na ba mon invité na nga ba mona ndenge a spéci na plateau. Oh Carmen. Bonjour. Bonjour. Opo manga be poani. Ya solo. Bonjour na baïban so baninga Carmen et Odia bana poto ka ndenge zala ngayo la fille à papa en vrai zala nga yo na plateau na une émission na ye o nyoso yo poser nga question so poser nga na réponse na nga yo pesa et c'est tout merci beaucoup. Merci beaucoup Carmel tozonga na pe na to mekano ko solo la babi Carmel a internet ba te belé bazo banga Carmel ba te belé ba lukela Carmel makambote Carmel a imposé. Na bino te secret nous ainde nous van kana ndako mi mamo éviter la porte à monde on peut na imposer mbala moko. Non en fait ngai monde internet na yango déjà ya tongo frère qui me tabimisanga abimisanga na genre ya fanatique mo héritier watana be goga la pour que je te salue mon papa na tournage bo sala kuna parce que na ndo lo ba trop na saki fan mo bo kena saki mais sur no lo ba pona goga ba tutu ba ndo sepela ba tutu ba ndo sepela de frère ndo zo frère to ba nga sala ga émission simba ti jinga bité na ko kangote na sala ka suna lobi na simza na kimi na kimi mo frère zo benganga na alendele ba proposanga bango nyonso nga te boye comme maman na 2020 singa mo na vandi bo na réfléchir vient na mon papa je te salue Zachary Baba Soluchia après c'est mon pouvoir qui jalobi yo faut ça musala faut lo ba vérité yo faut ndaka pona ba misambo na biso o ba ça musala malamu yango moni ke na petit jango ba to ba banganga te en fait ba yebi ngande na zaka ndenge na fonctionner ngana linga mzo ba te en plus ngana lo ba vérité ngana yaka na mensonge te ngana sala ba delire na ba ngana te ba mo na ba sa ba beste o ngana lo ba ezaka juste la vérité après tant so no bili comme on dit mangate après ne ba opesa nga raison en fait o ngana ko ba yango wana
baluka mutu abangisa Karine mokonzi internet bamoni Carmel moi ye imposé na ndenge na ye pe Karine abangi en fait kobanga c'est trop dit bato banga ka nzambe en fait to banga nzambe a respecta kanga na ba façon nga pe na respecta kai o ye ayebi ngande na fonctionnera ye alobara na musika ngana alobara na musika te ye alobara musika ko fana ndako na banjo finga sali video ko tambola te bino nyonso boyebi ngasi ko na loba po na tambola na za partout la fille bino mo boyebi ke tanga sala pe na kina wa ko tambola ne za na passe za me monde ngi pa komi na poto ko tambola ne za kina problème ngasi ko no ta problème te bisko sala musala mo boyo finga te yo loba juste ka ba vérité ngana za na maison mère na zaka mwana ya hérité na ye Noël mais ba mission tout ya maison mère ba ndolinganga ba mission tout ya maison mère même miel kutu ko asa so voiture so fa il a un cadeau ba téléphone ba basket ba ni menazaka mutu hérité c'est comme la guerre mo pe no finga miel o moni ya ko finga te ke na blessé te guerre mo lo le ba bengani loisir disons que au mona ke no finga te pona blessé au fonté ya bilo mo ta ke oui mo no do finga za personne fona c'est loro boy pona tika ngo fona zong sabui et ça te ke na ke na do mo mais ko yé abandé ko finga ba tu fond ok azaka emete asa musani mo baza mutamakambo ngana ndoloba même makambo na no ke no ndemo ba ndo blessé bato tu vois amuseli mutando telemine na latini zanga pona oloba vérité obanga te ngako gamba be ngana téléphone auto sa émission mo bosele wala ye pembe na olela o finge pona lobe kwa nini ngana ndo take parce que ndo sala et ndo simba te sel mutu aba ne ko take la sel mutu aba ne ko take Karine c'est moi ezai kanga kotake pe ko finge na nenga mwa mabetete ya okebisa yo moni bato zo finga wana na bato na ngati sino kika fingi vie na ngana telemi ezana mwa amanka ka vie na honorable elongwe le kana rep na ko sa tinzamba ali ko bato tout ba mona événement le kana rep so ki na ko so bobenga janvier botu na ye na biso mo so finga bato tout c'est comme pas vie na ozo na bedev mani lamba on a besoin sonate sona janvier excusez nga pona lo ba vérité na ngam tasinga ngama mana ngati mais na sala ilo mo la 5 janvier na bana yo na janvier na finga baba mana bana parce que des rodaka et après to ngo yebisa goga ngana yebisi goga yo permettre ya finga na mutu o ya ko finga te et après 2 jours ça que mission asengara honorable pardon o moni na no telemena na batu nga zati ke bobo na no telemena batu nga et c'est tout na da zuma nzana ya kenda ba bonne chance na ye poto peto ça et siri et voilà on a bolo na moi le lobe to mono imposer makase pa goga et pas goga si dana imposer muda ya kala on imposer déjà ya kala banda na maison mère goga na yesu na ngambu na ye en tout cas zape susu wana to lo barake so totali ngambu totali pena ngambu boy na bato pena goga na tela motema na numéro 1 za yo et bituna ngani omoni goga ndenga zana omoni père azora pas ne belé ya bato bana ba papa leki bana ba papa kulutu adversaire bango 3 pesa mo ba bibero abondela bango biso bana ya botaka tamsa ndo calmer biso kaka omoni mais lelo fuma telika bia banyo sona boko la bazara ya yo aze yo ya yo te ze yo te lelo la pour ko comprendre que bana ne zaka bana ati zaka mchopo na ngate kwa taza mwana papa leka sa mwana te siko ba biso ne bana lelo ko comprendre même ba jeni panya yebi mamna no ba France baby star yo mo yebi David Mpanya yemo ko pa yi mo sona lo ba o non sorry David Fataki sorry baby ke Carmel pour mon baby nga depuis ya goga ba comprendre que voice doit être hérité watana baiser Carmel Odia ezaka na moment mo bela sa sino makambo wana te mais partout na ndoki bebe ki na sa mon hérité oyebi parce que na tikala ofinga mise mo mboka na biso te pona goga yo mona kotaka partout ngam ta ko kanga nzela za tina za passeport rouge le quoi grâce te mo je te sali biso to finga ka tete lo ba juste ba fete na ko finga mise mboka na biso te ngana yo soutenir yo moni nzela na ngeza polo le tilo na ko mpeso e pa bina sino omoni tomoni ba charge ya Karine mokonzi ndenge batomboki basalisa libe émission pour na Carmel boy na éviter problème reçu en fait ba charge na ba mboa ba lâche ba imbécile la fingi bango ba charge po ba zelo côté omoni patron na bango aibi valeur na nganga pena bi valeur na ye en fait on a lo ben na patron na bango et c'est juste ka vérité en fait comment on a lelo patron na bango ko finga goga eza passe goga sali trop na la fille goga comme moment mo boye ba fait chali ba yebi maramna lo ba et comme moment mo boye goga mo comme on négliger so pour la fille on comprendre to bandef mo ko kento na ngona mtima photo lo ba vérité to ndo kento na ba masala ngala mama lo rien de chali to ndo kento na ngo le la fille lo comment ko finga goga likelele ça sala nga passe
parce que na monongo et pas la maman page la maman même maman be héritier il y a soit capturé à na page la maman yebisa li kele la mekalanga te ou la fille OK finga wata li kele na lo bon émission na bisi maman va na poto ndo sofa o vivre na poto oui o vivre bien mais autant la place va batambola te pour ya boulelo ko ba bossa na te vous comprenez nga moni na za bana ko c'était moi lelo mutu mo otso benga nga sérieux ba nga ba triquer na isi mutu na te nga tana sona tout na leke tu nga zana Dubai ba nga ba triquer ba nga ba photo mo bebi nga na benga leke tu na rosa ngot no nga tem ta salemba be vous comprenez mais tout ça ça que mutu ti rosa ba biloko ana falo benga ka identifali fabrication benga ka mutu pi wero ba no benge koka koko lelo ko mo benga héritier mikelele o bossa na tabola mutu o héritier sala rapona nga na sa ke mission na kebisa ki préparer les balles na yo ndongo so bala leki no so pe ya na yo so pe no saba maramu na yo bonne chance na libalo ozwa mais ko linga ko finga to baki soki a continuer ngam no zo a charge net ba mboa wana to ba seli makamo telinga wabila kanga bango wa mboko na ngaba na shaba ngaka sa vu beza mboka na moni mboko to ba no tinsa sa mboka langa siko ba sala ba komino pesa fuma mboka langa go sangelo ko tena ba bandali kuna mboka ba David Fataki, François Baby Star, je te salue. Dieu m'empagna, na lingano ya trouba biki mboka neza mboka nanga. Siko yo kanga bongo na shaba, la kanga bongo na toilette. Aibi sanga, ma chérie s'il te plaît na aibi yote. Mais musala ozotinda ona liaka boma na ko finga ote. Abi mo te kemisa na saki ma finga kyo ya longata na senste. Ake finga na zaka mabe na saka so bindingi bilo ma finga ngata na senste botanga no na sa mutu sika finga so talo lingate loka bon na ngaba pangusela nganda natali ba masa na to zena mo babi karme tika na bakasa lo mboto zaina bango wana batana manzenzi beve malu baletisa mwambe bakandi shop kompo babi oda tika na abisinga bi ndeko mos na ebiote mais ça mon musala to sa babi kadeza yo na esi bango bokota ba mambo musu bokota te po mukolo na bino mo ko tazo ko kangata tinzi bino poso yeze na bezo na fazwa nga pour ngane to dimension moko bino to na bino lo moto en fait na tel comme au monde qui na comprendre pe bon na iso me botala pour ba finga ngapelo wa grave te sous ba finga ngelo wa grave ba ngaba bima na shabate ba ngate ba finga na ngelo wa grave te tele mission ngo mo ba finga ngelo wa grave te ki naza soupe salité naza kitoko te naza soupe makolo pousse siko mutongo zo finga na leke banda lelo ti lobby pour ngala madame na bongo to za boye siko ba biloko la bazelo te na tele ke musana bango sa mine pe la raison ça ni la tika langa et c'est quoi et voilà lelo to mo ba conseil betami fali abeti wata beti Fabrice Carmine peut être beta en tout cas jibe pia na beta ko faire beta ki voilà mais to yoki ke mi ko to fali kuna bazolo ba ke lipa mate ko fele lipa mate ko fele par rapport à 5 000 atiki mais koto mususu ko lo ba lipa mate ko fete tout le monde a beta musique ya fele ki ça va tout ba beta musique ba 3 000 fois ba 5 000 francs et ça la ba place ba beta non binga te za ba to ba benga lipa mate ko fele tout et ça la place yo kasi fait ça ba ka beta na grand hôtel wana yo bi plein fala ça na grand hôtel yo bi plein tout peut ça ba valeur ba misambo na biso et c'est nga qui fa beta na chaque club yo kasa ko beta ngombe yesa mi na beta na chaque club beta on $20 ça la plein ah ça te à ce PC bana mboka ça fait longtemps 6 mois na poto fallait moutinyo sans mona ye bas de pour ça ba tumsu ba ki chaque club ba ya concert à vie et puis $100 $50 ba ya te vous comprenez à ce PC papa chera bet na temba $20 normal bina fila bet na $20 na acheter temba $20 et retour tana be mon papa $20 et ça pour me te so be banga ba beta ki na chaque club banga yo tomber na ba prix wana boy bisanga mutuna beta na chaque club ba beta $20 $50 na terrain wana yebisanga nai ami ko le monde comme ça ko lo baté ngana bi na yo soutenir ba misambo na biso to yo défendre bango et sengela ki place o beta ke sengela priorité et ça quoi que ça pesa ki ba na mono tu ça fait 6 mois ba mono na c'est normal et bon ba no na so ba beta ba concert na ba stade na pe ya bo fele ba concert mutu ko oui que wa ba beta ba concert ba 3000 francs et ça na ba place na ngo ba beta ba concert wana yo kasi na quand tu te ko beta concert 3000 francs tu imagines nana ke top mami bon retour na yo nizo nyenze Yaniko Nyenze, Nicolo Nyenze, je te salue. Makambo ezali na linga ki po lo bara bien, ye pena lo bara pena bien. Ye pena so la pena na bato. Tozo ngana lukuna mingi babi Carmel azangambu pena makasi kota wata. Mais na habité Carmel koto na moni déjà que kumisi bato tout, c'est que vous avez bien ba leader tout. Non en fait ngaf mona za mon héritier. So na yebana. Non te premièrement no fera la vérité mona wenge. Ngama na zami c'est on binga na ba leader tout ya Kinshasa mutna ngalo wa wera za tete kwani wera mi wera ko maike na mboka na biso
moni nga na tambola na vie ta muto ko ya Noël otamba bona bala nga Carmel oda na lo te pauvre frère mais au mono batem si voiture masa na nga Fanny yena a première fois mona wera na vie pananga na boulevard parce que na va na Gombe wera le kana mona nga télé ma Fanny na et ça là moi crise Carmel oh obetela nga na susu na wera ko ya na ntimte l'idée msa ko sala ngo ezanga ba l'idée msa boson l'idée msa sala ngo te na lingano ya Noël pas pesa ka ba fa ne valeur. Après on est retourné à Tamabe na bimi na makila la bango parce que batalanga que moi na bimi na makila mona tikalo ofinga we raté na tikalo ofinga héritier wa Tamabe gogate yango sala ke nakota ba place na tuna za la l'aise parce que na ça respect yango moni ke ngaba mission sa mboka na biso na kota ka ba rep na ba conseil na bon sans problème yango ba saboter mieux na conseil a fallu ba bi fala pour ngane funga fo lo ba vérité ngana vi na ngata msusu na bikosola na faito ko mona fa fana lo ba vérité eza grâce honorable Sakari baba basushia pour na ba propre na moto msusu na kokate pour les kinga sana ba biloko na imoro boye faut comprendre asana biloko na imoro bala sa ma ki asa star moro boye ala ba comportement ni moro boye mam na lo ba memba manika ba yebi ba manya manika ba yebi ba grâce te ba yebi ba moura de la prince ba mam na lo ba voilà à saboter asana bateau ya ye oui biso to ki juste ko zoka ba image pe ko tala ba chaîne na biso ba site na biso et c'est tout ngana ba fala a négliger ngatandi ndeni ngana ina semu sana na simunza na ke fena sani fala me mana mapeka so c'est kinde go batam so ngolo balama wana papa bataba ki ala ipupete je te sali joyeux anniversaire ma chérie na mona le gars qui bien minute qui va man moi président so c'est qui tam so goga salengelo moi bongo tam so ngo poser question na po mingi goga deuxième na kita so bina filé comprendre mais dadi ça par rapport tamsone na sekane retine na sekana falite photo le baba vérité et c'est tout na rolo baka yango. Merci beaucoup aux appels moko déjà bateau ba panzara samwa malamu ya kitoko batutu balingaka bango ba analyse pe suivi maki to mondi Diane de kon abiso yo yebi par rapport ke na mobali na edido ba balani ba sisi makamnya surtout après moi si moko ayoko bimisa so ba photo le bikio ye ba sani no divorce te na dido na ebité ta ke moi si conseil ni ko bisa Diane et ta ken de ko Rémi omoni babilo comme mariage ou babilo mse comme ça la ba PC len par rapport à la koloba mingi na ko condamner mobali pour na ba vérité mon banga te en fait mobali comme on a ba photo ya tontine wana mo akisa ba shooting na biso ya sika oui et ba shooting na biso ya sika ce qui vraiment yena tontine wana ba sidla na qui vraiment que fin nzimete ke tontine wana angwa bimsa babilo ko wana en fait ba relation mi beso bozo bala ba relation ki nsasa awa bo préparer ba makamune surtout bobongisi ezala bien pour la fille to peut tenter na ta bimisa babilo ko la tamso moneke ela zuwa na pas tamso ba sisi makamuti po su ba sisi makamune nzimete ngwa bimisa po lingo sa soni na ye mais dit de que sur azaki moi c'est menga bala ya pesa babilo ko ya kenda na ka civil pour ezaka volonté na civil eso ebi que civil e mona na mono nti kasi ba photo ngwa le bimiti civil bonga ba dira ndeni teni pe civil e ka ndenge mokoti pour le babagi to moni bague telemi ba tiba tanga yapena fiora kande nzanye na jani peka inde mona fiora pende zali ya ndenge moko ni singa no pesa nga jani problem te mobala yo bala jana tani ya akute pena mbala guna e kande to linga osani faut te ya jani te des fois ya ni bene biso poto bolo baka ba vérité pour na mi bala poto no to ko lo bango pa moura ya prince mutu na yo on met mi bala poto sur 100% na lo ba vérité 85 basa ta mensonge 15 basa ta vérité basa kana mensonge na mnoko omoni dia na ça na problème monté mais en tout ça marambo tout tam susu bon mi bale mo sambale ba bi vérité oui omoni pour shooting wana eza shooting akalate ya ba shooting asika déjà bala mi lo ka vena nga manis balo tam elo pe na mo na vie excusez na ebiote am bala Diane star obiso to linga comédie pe to lingaka ma bena mo no zo sala tango zo ignorer moi ça no zo finga tam so pe un jour au finga Diane on comprend tam so un jour au finga Diane pour moi ça na pas bimi selembo OK au balier Diane pas bimi simbo tango zo finga kana et sa propreté c'est que un jour au finga pe Diane c'est que bo si samba kambango ezana ndenge mo bien et c'est tout na rolo baka ya moi tout conseil ni n'était que bien avant dit que Carmel au diavena conseil a pesi mo pena retini na tamo pena mais super na bossa ne lo moko maman depuis kala po ba ki mo bala na ki azo bala film mo Diane falo et lo pe di na ka tio Carmel lo Diane na lobi boye tant mo bala ki ko sala coutumier il fallait abimisa ba biloko ko lobi na Diane Diane pas village le que tu panda abina rebi soka lo ba ki bien avant na ngana so ba décision mususu yo zeli mo bala ya sali makambo wana zo Canada yeli tout na libala tina religieux des fois bino ba so pe mo bala des fois amne bozana o yango wana déjà be ki mo bala yi Kinshasa sango na biso ba star e bunga na te fallait dès le début bimisango et combiner na suka
En fait eza nango vraiment neti nga nakoboya mpe mobali mpona mambo bongo te o comprendre naboya yango te parce que makambo na biso bombanaka te déjà ebeke Ediane baza kobala ye makambo tofala bimisa yango avant amonaki mpe na bavideo na baanniversaire na biso nde toyambaki bido tozokumisaka bido aye kobala mutu boye neti nga Diane okoboya mobali no mpona makambo wana te wana etali yo te yo tala mobali no yo konto oyo oza nango wana yo conseiller ka mobali no eloko kanga na opesa conseiller sa mobali no atie kofinga la fille parce que azali mpe ka mwasi oyo apesa mbongo babi mpe fi yango adéclaré déjà ke Ediane moya kende Canada eza te tokotala mpe ka wana tokotala siko makambo wana moi seka libala wana toseka makambo wana tu na nga na toyebi te moto ayebi ngo ka ye moko Diane na mobali na ye ye moko ana Diane na mobali na ye vérité makambo tu wana et alors Diane nga na koloba ni kaka aza na motema monene ya bomama akanga matoyi ataka oyo baza na mobali na ye surtout na koloba yango wana. Merci beaucoup de citer la Carmel, mais il faut tout nos questions pour battre le ming, Carmel, Boza Bandumba, Carmel, Boza Boye, surtout ma fille internet, Bino, on a comment la mibalité Bayokake, Anna Pochimulaï. Sous Carmel, Bossa Bimiso Bandé, Bossa Finger, Fingarabino, Anna. Il est Carmel, ça, on dit. Mais pas tout bas finger à la barre, on va lâcher Babembe. C'est n'est pas Carmel ou d'un internet, c'était pour nous combattre. On a déjà l'internet, n'a pas comme Nazada, wow, Nazada, propre, oh les coquins, n'a fi pauvre, et qui pauvre, n'a rien, l'accès les coquins, mon gongo, junior Massang, Biban et Tess, papa n'a rien, 0 ingénieur Massang, mon bon. Bah, il faut que les coquins, mon gongo, n'a internet, n'a bien, n'a mon bal, c'était. Pour maintenant il y a pas de bolim ça na mona mo baza ba escroc ba kana phrase mo ta so lingo nana moi cité so ba no liam bon no be lo baza na mi bale photo et vidéo après il faut mon ran nzoto no so tu vagin na to ma pele no ndela ibite so ki on ba mona ngo sa bolingo en fait na sala vraiment na confiance na bango 100% te na internet c'était pas tout ba finga wana ba lâche pour ba comprendre makambo te so ba finga ba o ba yela makambo ko luka mi bal internet ngana ko luka mbala internet c'était so mabe po ba mo sangisa bino tundenge moko ezaka bon lila moko et police wa malale voilà ko luka mobala na poche pono na mona te fimo internet ba balier to journée sama internet ba balier mobala ya balier apese cadeau mobo oh non ne pesa mateta sombele le pont azate asate siko ngama ngamona se bank sangate ngana ande makambo ngana Carmel Odia ngana na babiloko na ngamo belo bata bina filo yo za compliqué moi no pour bientôt na tirti bina filo zo beta ngana na babiloko na ngamo be ngamuta ko lengi sangate pour mutuka déjà na zwango moi na mukie ba se wana rave 4 voyage kutu ko lobate mais là ça fille passe na sala kana oyo kokina mgongo na ngana mvia te pour mutu moko te mobala pese $100 cash azazate ezala ka ba 500 ba 200 ba 1000 fi olo balaki mo bana pota pesa ta $5,000 to $10,000 cash atana mesa to tala tonzi. Merci beaucoup Tozana Carmel, boyoki Carmel nenga lobaka. En tout cas Carmel na sepela na pour lobaka pena bien. Ye pena lobaka pena bien so la kaya mankarate. So senga bimiselo ba vérité ro bimisela yo. Merci beaucoup na Ken Mosengo, Ken Mosengo, la pêche mbote mani mambo. Toyebi ke le 9 eza koinda. Carmel Emani maman azotala biso ko ya landaka. Na concert ba sabotaki biso ayeba tango déjà. Oui, comme elle comme tricage, ne singa mtabengi senga jina mais na koma kuna na mona na nga eza système oboye. Il y a tricage le bata Bogard de la Prince. Bon orchestre na bon na batu na bango. Et comme il m'a bé alors faut que ça la bonté biso tout ça na posa tout ça musala. Ne singa so na ba conférence de prince abatu to na ke ba rap abatu. Na za na posa mbongo te. Na za na posa na zo image et côté na site et c'est tout. Pour bino ba mo coiffer batu na mbongo et comité oya ya kateno biso to ba jeunesse biso ba pandisango photo ya kato so ma répondre au pantalon mais so que comme tricage net vie nga na regretter que me makamnyo so to yebisa ki ye na yebita benga ki oyo kaki voilà so zelo ka le neuf ngo et ça biso classe et ça biso propre et c'est tout. OK mani mambo nga za vérité bon na yebisa ki OK base ba tomboka ki par rapport au kende to kende ba sabotaki mais loka malamu na mona epena po benga ki kuno kantia ko to za libanda ba ko tsa biso mais derrière to mizongela ki na biso. Tu es bien que les neufs faisaient pour Inda. Tu vas bien pénal, il faut y bien. Bien, billet, tu es là, caméraman, na biso, et ça l'on a sabotage. T'as on l'a tic à classe, t'as moi c'est tout le quoi caméraman, on a la tic classe, soit batins caméraman, et singa on l'a na pétaka. Ngabo que c'est tout bien qui n'a mal la tête. Na sala ba j'étais pour nous ça me sala moi tout mazo tinska soit singa to caméraman ngeli ngate vie pour préparer biso mo ba bien na biso na ba caméraman na so pour ils ala be poto côté na ndenge mo propre et voilà. OK mani mambo yo ki a montre mo chité na biso ba mbote na batutu ba dinga Carmel na nepe Carmel a pesa ka elengi
En tout cas, Bambote. Il y a un Noël, moi, c'est un fils de maman André, qui est en Belgique, n'a pas son bote. Merci beaucoup de conseil. Il y a Isha Dou, il y a un privé, un conseil, on est raté. BBC pour ça, moi, ça doit nous dire pour ça. Bon, on a pour tout bon, il y a Carmen Odia. N'a pas si bien Bambote. Mais ça, on va tout le monde bon. Tu vois, masse, on a mis casa, mais Clémenceau, nous quand on va gagner mon ina. Non, ben on bon, on va avoir masse, on a tout Kembe, mon a Kinshasa. Bah, qui pour toi, $1 na bon, on a zoadé. Je te dis la vérité, t'as le $1 bon en caméra. Mais ça, on a battu, on Kevin Sumboula, bah masse, moi, on ba pesa ka masa na Lisa na Belgique qui connaît ça Noël na le labino et trop masa batinde la ngaba bloc ça na batu batinde la ngaba bloc mais bon na ko na monter na ben na okata bon coupe na pesa mbote te ba madame bino mo boyebi na cité déjà comme ba madame boyebi na ba jouer patron na ngaba boyebi déjà ba kombo mo na tanga ça sur na lobby déjà bino so boyebi bino to linga bino ya trop na linga ne bobenga ngamo ba ramaka et ça la bien à la Kinshasa ba masa ngai bino to na le labino trop famille na ngana Clarisse Caro wana baibanga na linga bino est trop jeune Pagna David Fataki baby star garçon moko lèvres rose Tanya Manzenzo bisaka Eve Malouche thème Letisa Mwamba na linga bino mingi tina fo banga mikolo biso to zaba ya no tsiko lo ba mambozo lo ba et voilà ba tutu ba linga ni klati mbungu fia ko kala nyonso ba lobi ni klati mbungu fia ko kala nyonso o pesa ka mbote na Sarah tumba ipa ya yemoko na Luanda kuna et pas masa na nga chouchou player babi madame David Lutete na zoze la bino kande bozoya Sylvanie Makoso na zoza ba cadeau na nga Pamela maman sa boss kadi mana Dubai place mutakota ba place à Lix ebele ba kenda ba Dubai kota place musute mais nga na kota ba place moi Lix oh non mona ba masa na ba kenda Dubai ba kota te bientôt na zoya na kande za na kibonza mais surtout merci beaucoup na ba ça on a évité que na voyage à qui na évité pour ça na kati ya nani ouais bien affilié te pour la vérité bien affilié okende ye moko pour na la vérité bato ba kokende c'est que a créé banina bon bien affilié za papa na solo ene jidi autre qui ba ninga msolo ya bino ba journaliste on a merci papa te lo kuta vana yo wana za ba mito wa mito mane ba ko ba mamba lo kuta bien affilié za père na nga so na ba mo de hérita so na ba vérité nde bien affilié so na nga alisinga oda nga moko ka ba pesinga nga moko donc ebeta na ba mise msokuna ba masa mususu na ba ke luka na bandenge na ba tsika o ba tsika bloka lokuta na ba ko sa ko merci beaucoup na bi que Carmen a lo ba vérité na bi que bo c'est pas bien émission bo Carmen a lo ba pena merci beaucoup na ba fan na biso tout ya Nushka TV officiel bo s'abonner quand ndenge bo s'abonner en tout cas nga ko vodo na esa bino na zana bino na otika bino te po bino pe bolinga nga pe na bino famille lukenga ya blanche famille lukenga la pesi bino so bote ma blanche la pesi bino mbote papa bienvenue ma jamais poi na pesi mbote grâce à lui pour ça petit na priska na le labino est trop bisous ok merci beaucoup quand tu es ça ramène to na rappel to suki ça ramène l'autre na Carmen boyo kinenga lobby même bala sima pe to kozonga na biso na yeka rapo ya lo ba déjà be ba to be ba sepelaka na ba fani bele ba lingaki makasi mais marika ki ma rappel ngai pona zoye pe bozali pana nguba te bobi combien miracle na sali hein ba fani na biso to ya Nushka TV na sali boy na nyokwa mi mais lelo pene ezali nde pena tana nga ndo moni ke to vai na ye to solo li pe bien boy bo s'abonner kaka na Nushka TV officiel makambo nde ezali awa en tout cas bo s'abonner et ça nga pena bien bye baebanga ba fan de moi bino boyebi ka ndenge ezalaka abonnez-vous massivement na Nushka TV ye moko bokomona ba information ya wow ya canon ya classe atoloba juste ka ba vérité awa to fingaka te awa nde to pesaka ba vérité so to monde to lobi so monika pa ko va bimisi to loba ba vérité